Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. Okay, today we will learn about the matrices. Okay, first of all, let's see about the basic of metric, which is you need to first learn how to define the dimension of the matrix. For this case, which is A, we have that 2 times 2 matrix. We start from the front, which is 1, 3, and then we can see from the above, which is 1 and 2. We have the front first row and second row, and then we have from the above first column and second column. That's why it's become 1, 2 for the 2, and column which is 1 and 2 is become 2, which means that 2 times 2 matrix. Bermula daripada depan, dia ada row yang kedua, ada dua, satu dan dua row, and seterusnya dia ada dua kolom, so it's become daripada depan 2, 1, 2, and the column 1, 2, ia akan jadi 2 kali 2 matrix. Okay, let's see for number B. We have 3 row, first, second and third, and then we have first column and second column. So dari sini you akan nampak dia akan jadi 1, 2, 3, dan seterusnya dia ada kolom 1 dan 2, so ia akan jadi matrik 3 kali 2 matrix. Similarly, for number C, we have that first row and second row, and then we have that first column, second column, and third column. So it's become 2 times 3. Starting from the depan, start daripada depan, 1, 2, and then kita tengok daripada atas, 1, 2, 2 dan 3. So dia akan jadi 2 kali 3 matrik. Kalau yang ini, matrik D, you akan nampak satu row yang kedua dan row yang ketiga, and then you akan nampak kolom daripada atas, kolom 1, kolom 2 and kolom 3, so dia akan jadi 3 kali 3 matrix. Okay, let's see number E, matrices for E. For this case, you akan nampak dia E11, E11. E11 mean that the first row and the second and the first column. Okay, let's see for matrix F. You akan nampak dia F22 means that the second row and the second column. Okay, let's see in here. You can see that what is the value for C21. Let's see. C21, you tengok matrix C dan you tengok seterusnya adalah C21 means that second row yang kedua dan kolom yang pertama iaitu 3. So you nampak C21 adalah 3. Okay, let's see kalau kata saya ambil C23. C23 means that matrix C row yang kedua, kolom yang ketiga iaitu 8. Row yang kedua, kolom yang ketiga iaitu 8. So C23 nilainya adalah 8. Okay, make sure you know which one is the entry for these matrices inside dalam matrices ini. Okay. Seterusnya adalah dia punya properties of the matrix. Okay, from this one, okay, I already explained which is A plus B, matrix A plus matrix B, and then after that you plus which matrix C is the same, which is A plus B plus C first. Okay, you selesaikan B plus C, lepas tu baru plus dengan A adalah sama dengan A plus B dulu selesaikan, baru you plus dengan C. Okay, for this case, please take note, AI which is sama dengan IA which is equal to A. I is mean that it is identity matrix. What is the identity matrix? Identity matrix is like this one, which is you have that 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Identity matrix means that any number that multiple which the matrices, any number that multiple which the I, which is entity, it will get itself. Okay, that is the properties of the identity matrix. Let's say for transposition. For transposition,
Transpose means that you change the position. Let's say for number 1, 2, 3, 4 for matrices A. Okay. Suppose that you have matrix A, which is 1, 2, 3, 4. Okay. You have a matrix which is 1, 2, 3, 4. So, if you want to transpose, make sure the symbol is T at the above. And you can see from the front, you move to the upstairs, which is become 1 and 3. Move this one, naik ke atas. Dia akan jadi 1, 3. Move this one, naik ke atas. Dan seterusnya yang ini, you bawa turun ke bawah. Dia akan jadi 2, 4. Okay. Let's say, jika dia adalah matrix 3 kali 3, which is, let's say, matrix A is equal to 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. 8, 9, and 7 again. Let's say for this one. Okay. If you want to transpose, okay, first you see at the front and you move this one naik ke atas. Move this one to the upstairs, which become 2, 5, and 8. Okay. Move this one naik ke atas. 2, 5, and 8. And then this one you move going down, which is 3, 6, 9, and then it become 4, 7, 7. Okay. It's the same one. Okay. Cuba buat matrix B kali B. Okay. Cuba buat matrix B kali B. Kalau you buat B kali B, find the transpose for matrix B and also matrix C. Okay. Try to do this one. Transpose for matrix B and transpose for matrix C. Do you get the same one which me? Which mean that you get like this one? Okay. Let's continue. Which is the next one is about the matrix operation. For matrix operation, please take note. I put this one first. Please take note when adding and subtraction matrices. First, make sure the matrices have the same dimension. What I mean here, matrices, you have a BOMAS, right? Which is plus and minus. This is one, right? However, for matrix, kalau plus dan minus, you kena make sure adalah same dimension. Okay? Contohnya apa yang saya maksudkan same dimension is means that let's say matrix A plus matrix B, for this case on the slide, A plus B, you boleh tengok dia punya adalah matrix dia, dimension dia adalah 2 kali 2 plus 2 kali 2. So, bila dimensionnya adalah sama, 2 kali 2 dan 2 kali 2, kita boleh lakukan. Macam mana you nak buat adalah 1, 2, 3 dan 4 plus dengan 4, 7, 5, 3 dan you akan dapat 1 plus 4, 7 plus 2, 3 plus 5 and 4 plus 3. And at the end you akan dapat 5,
987. Is it clear? Cuba lakukan operasi metric operation for number B, which is C plus D. First, make sure the dimension is the same, which is 3 times 3 for C, and also for D is 3 times 3. So since dimension is the same, so you can do the operation. Okay, try to do this one. Okay. And after that, let's see for number C, which is 2A. Number 2A, 2A is like a 2 multiple with matrix A, which is 1, 2, 3, and 4. So what you will do for this case, okay, what you will do, you will multiple which inside of this one, and at the end you get that it's become 2, 4, 6, and 8. Okay. Try to the metric for number E. Try to for number E. Take your time. Try to the matrices for number the question for number E. And then we will move for the third slide, which is about, okay, this is all the operation that I have done. Okay, you can see the answer on my slide. Okay, and then we go to the metric multiplication. For the metric multiplication, please take note. If you see that for BOMAS, the property for the plus and minus, it needs to have the same dimension. For BOMAS, it needs the same dimension if they are plus and minus. Let's say this one. If they are plus and minus, which is the same dimension. However, for multiplication, it needs at the middle of the matrices, between two matrices, is the same, which is same at the middle. Okay, you can see here, which is they need to have the same number of column in the first one, which the number of row in the second one. For metric dimension, which is 3 multiple with 2 times 2 and 2 times 4, you can see at the middle is the same, so you can do the multiplication. Let's say metric A, let's say the metric A multiple with metric B, and its metric is 3 times 2. For this case, let's see the metric A multiple with metric B. What is its dimension? Which is 2 times 2, sorry, 2 times 2, and the other is 3 times 2.
from here you can see that at the middle of this is not the same. So what we can be conclude cannot be multiple. Okay, if they are like B times A, which is 3 times 2, multiple which 2 times 2, and again we can see that at the middle is the same. So what we can conclude that you can do the operation, and what you will get at the end is 3 times 2, which is you take from here and here. Okay, remove the at the middle and you get that 3 times 2. Let's say for number A, let's say for number B, sorry, number A is already cannot be solved. Number B, which is BC. BC, the dimension for BC is roll 3 kali dengan 2 dan C adalah 2 kali dengan 3. Okay, you akan nampak yang tengah-tengah adalah sama. So at the end dia akan dapat 3 kali 3. Okay, metric B is 4, 7, negative 5, 3, 2, 8. And metric C is 9, negative 2, 10, 3, 5, 8. Okay, how you want to do this one? You ambil line sini, row yang pertama, row yang kedua dan row yang ketiga, and then kolom yang pertama, kolom kedua dan kolom ketiga, you akan nampak dia punya intersection. Okay, for this case, you boleh tengok row yang pertama berjumpa dengan kolom yang pertama. Maksudnya 4 akan kali dengan 9, yang pertama dengan yang pertama, tambah dengan 7 kali dengan 3. 4 kali 9 plus 7 multiple which 3. And for kolom yang kedua, you nampak line yang pertama berjumpa dengan kolom yang kedua. So 4 kali negatif 2, 7 kali dengan 5. 4 which is negative 2 plus 7 kali dengan 5. Similarly, for number 3, you akan nampak line yang pertama dengan kolom yang ketiga, 4 dengan 10, 7 dengan 8. 4 which 10 plus 7 which 8. Okay? And again, for second line, which is negative 5, akan berjumpa dengan line yang pertama dahulu di sini, iaitu negative 5 dengan 9, 3 dengan 3. Negative 5 dengan 9 plus 3 dengan 3. And similarly, for this case, untuk titik yang ini, daripada line yang kedua dengan kolom yang kedua. So, at this point, you akan dapat negative 5 dengan negative 2 plus 3 which 5. And of course, for this point, you akan nampak line yang kedua dengan kolom yang ketiga, negative 5 dengan 10 plus 3 dengan 8. Okay. And kita teruskan untuk line yang ketiga, iaitu 2 dengan 9 plus 8 dengan 3. Seterusnya 2 dengan negatif 2 plus 8 dengan 5. Dan seterusnya 2 dengan 10 plus 8 dengan 8. Solve this one, and this one. And at the end,
you akan dapat matriknya adalah fifty-seven, 27, 96, negative 36, 25, negative 26, 42 and 36, and also 84. Okay. Okay. Untuk dapat point yang ini, tengok line yang pertama, jumpa kolom yang pertama. So, you akan ambil 4 kali dengan 9, 7 campur 7 kali dengan 3. Okay. Kalau you nak dapat point yang ini, you tengok daripada sini, line yang ketiga berjumpa dengan kolom yang ketiga, iaitu you akan nampak 2 akan kali dengan 10 tambah 8 kali dengan 8. Okay. Now is to find the metric determinant. Okay. Untuk mencari metrik determinant, jika adalah metrik 2 kali 2, which is let's say A, B, C, D, to find the determinant, which is A, simbolnya adalah this one. Okay, untuk cari determinant, you akan buat darab silang, which is A, D minus C, B. Okay, A, D minus C, B. Jika adalah metrik, let's say metrik B, which is A, B, C, D, E, F, G, H, I, untuk mencari determinant, which is determinant B, you boleh ambil A. Bila you ambil A, hapuskan yang atas, hapuskan yang bawah, you akan nampak hanya yang ini. Right. So, jadikan dia E, F, H, I plus, minus B. Untuk B, buang row yang melalui B dan juga yang atas ini, B. You akan nampak D, F, G, I. Okay. Plus dengan C. Row C dengan kolom C. Kolom C dengan row C. You akan nampak D, E, G, H. D, E, G, H. Okay. You akan dapat macam ni. Seterusnya, you bawa dia darab silang. Untuk setiap satu ni, you buat darab silang. Which is A, E, I minus F, H. Minus B, D, I minus G, H. Plus C, D, I, D, H minus G, E. Okay. Plus C, D, H minus G, E. Okay. Let's say kita cuba buat satu soalan. Okay. Saya perkecilkan. Jika you tengok sini,
untuk matrik A 1, 2, 3, 4 pada skrin, you boleh nampak macam mana nak cari determinant dia adalah darab silang 1 darab dengan 4, lepas itu tolak 3 darab dengan 2. So you akan dapat negatif 2. Okey, untuk matrik 3 kali 3, saya ambil yang first row which is 4, and then saya ambil yang, saya remove yang atas row 4 and the column daripada 4. Okey, kolom dan row dia akan tinggal 5, 3, 0, 2. Seterusnya tolak dengan 6. Saya remove kolom dan row, you akan dapat 9, 3, 12, 0. Okey, dan juga untuk plus 0, saya buang kolom dia dan juga row, you akan dapat 9, 5, 12, 0. So, you darab silang 5 darab 2, 0 darab 3. Seterusnya 9 darab 2, 12 darab 3. And for this one, 9 darab 0, 12 darab 5. And you can calculate using a calculator and you get that 148. Okay? Okay, for determinant, there are the secret in here. Yang mana kalau you nak cari determinant, you pilih yang mana lagi banyak kosong. Okay? Kerana nilai determinant adalah sama untuk setiap row yang anda pilih. Jika you pilih yang row yang pertama, dia akan dapat 148. Kalau row yang kedua you pilih, you akan dapat nilai yang sama, 148. Dan juga kalau row yang ketiga, you akan still dapat nilai yang sama, iaitu 148. You boleh cuba untuk row yang ketiga, determinant untuk B bagi row yang ketiga, tetapi you perlu ingat, untuk row, dia akan start daripada plus, minus, plus. Dan seterusnya, minus, plus, minus. And plus, minus, plus. Untuk 3 kali 3. Kalau you nak bagi 4 kali 4 matrik atau 5, 6, 7 matrik, you hanya teruskan saja. Okey. Jika dia adalah banyak. Sebab itu kalau you tengok determinant dalam skrin ni, you nampak dia yang first row adalah plus, plus, minus, plus. So, you akan nampak daripada B punya dia ambil yang pertama, plus, lepas tu minus 6, lepas tu plus 0. Okey. Kalau you ambil row yang ketiga, dia adalah plus, minus, plus balik. Okey. So, saya nak gunakan row yang ketiga, 12. Saya ambil dia, buang row yang 12 dengan kolom yang 12, you akan dapat 6053. Sorry, minus 0, 4903 and plus, which is 2, 4695. Okey. So, saya darab silang dia. 12. 6 darab 3, 18. Tolak 0. Okey. Minus 0. Okey. Because after that, dia akan jadi 0. 4 kali 9. 4 kali 3, 12. Minus 0. Plus 2, 4 kali 5. Which is 20 minus 9 kali 6, 54. So, for this one, you can directly use calculator. Okay. I don't want to waste the time. You akan dapat result you yang akhir adalah 148.
Okey. Sama dengan skrin. Okey. Jika you kira, you akan still dapat 148. Okey. So, kalau you punya metrik, you jumpa metrik, contohnya metrik B 0, 1, 2, 4, 5, 7, 0, 12, 0. Yang mana metrik you ambil untuk cari determinan B? Untuk cari determinan B, you sepatutnya ambil yang mana lagi banyak kosong. So, you should pilih nombor 3 untuk memudahkan you kira. Kerana ini 1 dan ini akan banyak perkiraan nanti. Boleh? Pilih yang mana banyak kosong untuk cari determinan. Okey, next adalah metrik cofactor. Okey. Metrik cofactor adalah you kena cari cofactor untuk metrik itu, which is dia punya simbol adalah macam ini. Jika you ada matrix, which is matrix A, let's say A, B, C and D. So, the cofactor for matrix A is, you change the position, tukar position dia, D, A, dan you kena minuskan kedua-duanya ni, negatif B, negatif C. Let's say, kalau A you adalah negatif 2, 3, negatif 4, 5. Okay. Apa yang you perlu buat untuk cari cofactor untuk A adalah you tukar position 5 dengan negative 2, and then you will minus this one negative 3 and minus this one negative 4, and write again, which is 5, negative 3, 4 and negative 2, because minus minus is positive. Okay. Tetapi jika metrik U adalah 3 kali 3, let's say I take this matrices, which is, let's say, B, metrik B, which is 4, 6, 0, 9, 5, 3, and then 12, 0, 3. 12, 0, 2. Okay. So, nak cari cofactor untuk metrik B, to find the cofactor for metrik B, you akan ambil, untuk yang pertama, you remove this one and the atas punya yang ada sentuh dengan paksi untuk titik yang pertama, roll, column and roll, which is 5, 3, 0, 2. Okay, yang tinggal hanya ini. Seterusnya, minus, because position kita kena letak adalah plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. Okay, minus, for this one, you move yang atas ni dan juga kolom yang tengah, you akan dapat 9, 3, 12, 0. 9, 3, 12, 0. Seterusnya adalah plus, which is untuk kosong, remove this one and the row this one, 9, 5, 12, 0. 9, 5, 12, 0. Okay, lakukan perkara yang sama untuk 9. Buang yang kolom yang ini dan juga row yang ini, you akan dapat 6002. 6002. Okey, tetapi you kena ingat dia adalah negatif, so start daripada letak negatif.
untuk yang tengah, buang yang tengah dan juga yang tengah ini, you akan dapat 4, 0, 12, 2. 4, 0, 12, 2. And similarly untuk yang 3, buang yang ini dan row yang ini, 4, 0, 12, 2. Sorry, 4, 6, 12, 0. 4, 6, 12, 0. Okey. Seterusnya, untuk 12 ini, buang yang ini dan yang ini, you akan dapat 6, 0, 5, 3. 6, 0, 5, 3. Jangan lupa yang ini adalah negatif. Okey, sebab negatif kat sini, so letak negatif kat sini. Dan untuk yang ini, buang yang kolom ini dan juga row ini, you akan dapat 4, 0, 9, 3. 4, 0, 9, 3. Dan untuk yang ini, buang kolom yang ini dan row yang ini, you dapat 4, 6, 9, 5. 4, 6, 9, 5. Okey. Seterusnya adalah you perlu darab silang keseluruhan. Okey, darab silang. Which mean that 5 kali dengan 2, 10, tolak 0 darab 3. You dapat 10. Okey. Seterusnya, 9 kali 0, tolak 12 kali 3. You akan dapat negatif, letakkan negatif dulu, negatif 18. Seterusnya, 9 kali 0, tolak 12 kali 5, you akan dapat negatif 60. Similarly for this case, you letak negatif dulu, 6 kali 2, 12, tolak 0, you akan dapat 12. And sama juga 4 kali 2, 8, tolak 12 kali 0, you akan dapat 8. Dan seterusnya you continue, you akan dapat for this case is negative 7 to 18, negative 12, and negative 34. 12 and 34. So, again, step by step, you tengok ini 10, negatif, positif, 18, negatif 60, 12, 8, negatif 12, sorry, 8, 72, 18, negatif 12, and negatif 3, 4. Okay. Saya ada tunjuk dalam slide macam mana you darab silang, you dapat yang ini, iaitu macam mana dapat yang ini adalah untuk titik yang pertama, you buang row dia dan kolom dia dan you akan dapat 5302. Okey. Seterusnya, cuma jangan lupa untuk letak positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Sorry, this is should be have a negative in here. Okay, negative and positive. Okay.